This portion is brought to you by IPI Asiete de Manzanilla. Ginhawang lubos, bawat haplos. Paragis Bila-Bila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bila-Bila Coffee? Sa una, sa wala pa ko nag-testing og bila-bila kopi. Hingatugon, so kaayo ko budlay, akong lawas, di ko ganan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy. Makalagsik kini, makapapaskog kini. Pero pag-take na ko og bila-bila kopi, ay pagkalagsik sa kong lawas, di na ko katugon. Tuloy-tuloy nang akong trabaho. Ako si Maripe Alquitas, taga Higakit. Paragis Bila-Bila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa. Apil na sa Nutrilak Booster Crumble 5+1 promo. Gadalit ka na to sa Unifeeds. Matagpalit ni mong 5 ka bags o pack sa Nutrilak Booster Crumble. Magkarawat ka dugang o sa kabag o sa kakilo nga libre. Alang kini sa tanang mga customers, mga dealer o end users. Ang promo nagsugod itong Pebrero 1 og nagpadayon karon. Apil na sa Nutrilak Booster Crumble 5+1 promo. Gadalit ka na to sa Unifeeds. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mayong adlaw mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero 1 nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medikal nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi. Life Extension Vitamin D3. Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay na. Pero ito, buhay pa ako, awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension, Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita, palit lang mag-diretso. Hindi na pinanggano uminom ka na ibang gamot. Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Taro kita mag-isgot may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate usa ka matang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugnan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og fluido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kung mo grabe ang kanser, di kinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa mosunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa mosunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pagmintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mokonsulta sa doktor. Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatek online kaniadtong December 2018. Nakitaan nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kalabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tawo nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medikal nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Mga higala, nahuman ang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
Ang Life Extension Philippines ga-offer og libre pero quality nga medical check-up for your convenience and savings. Kauban sa atong mga medical doctors nga gahatag sad og libre nga reseta, prescription ug konsultasyon for prevention rather than intervention sa tanang mga sakit. Muadto lang mo sa Life Extension Medical Clinic sa Osmeña Boulevard, Cebu Doctors Building beside Cebu Gospel Church. Natay klinik sad sa Orosia Building, Purok 3, Barangay Cansaga, Consolacion, Cebu. Text or call 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Unsaon ko man ipagmaintenar sa saktong timbang ug saktong nutrisyon, labi na sa panahong buntis ko ug inig panganak. Unsa man ang mga sustansyang kinahanglanon nako aron mahimong kusgan, himsog ug kabtik. Nganong kinahanglan man ko makaon og prutas, utan ug uban pang masustansyang pagkaon samtang bata pa ko. Unsa man ang praktikal ug sakto nga kinaon aron mamaintenar ang saktong nutrisyon. Sama para nako nga senior citizen na. Lain-laing pangutana bahin sa saktong nutrisyon? Kami bahala na. Lain-laing issue bahin sa sakto, igo ug masustansyang kinaon? Amo nang aksyonan. Hatod sa National Nutrition Council sa Department of Health ang bagong programa sa radyo. Ang Nutrition Mo, Sagot Ko! Nutrition Mo, Sagot Ko! Kuyugi sila NNC Executive Director, Assistant Secretary Doc Apet Dayang Hirang, ug ang Mari ng Bayan, Mariaw. Uban pa ang guest expert sa pag-istorya bahin sa mga isyong pangnutrisyon ug kung unsaon kini pagsulbad pinaagi sa epektibo ug baratong mga pamaagi. Nutrition Mo, Sagot Ko! Diri ra na sa RMN stations nationwide. Matag Biyernes, alas 11:30 sa buntag. Nutrition Mo, Sagot Ko! Hatod ganinyo sa National Nutrition Council sa DOH. Nutrition mo, sagot ko. Nutrition mo, sagot ko. Usapang may aksyon para sa'yo.